Putso ya morena rona Jesu Kriste ke a le dumedisa lebitsong le letle la morena rona Jesu Kriste. Tong re keneng tshebeletsong ya rona ya nyolohelo ya morena rona Jesu Kriste ha nyolohela lehodimong. Re le Phuthego re le Bakreste a re lena le melemo nong ba rona. Ke moruti Leputla wa Phuthega Uniting Reformed Church. A re rapeleng. Morena le modimo wa rona ntate wa la morena rona Jesu Kriste a leboha Jehova monyetlana o re fa ngwana Jehova wa hore re ke re bena le gona motsotso wa hore lentswe la hao re tsoseletsane re arolelane ka lona Jehova, mme re kopa monyetla ngwana Jehova re o sebedise ka mokgwa o tshwanetseng hore e mong le mong molaetsa wa hao fihlang ho yena Jehova o tlo mo tsoseletse o mo kgothatse Jehova, mme le ho iphumana hore yena ke Mokreste tshwane le lefatshe lohle. Ntate re leboha ha o robetse le rona ebile mona o tsoha le rona o seng hona letsatsi, mme re ikopela ho wena hore ha re qala letsatsi lena re hlonolofatse ntate wa rona, mme re kopa tsena ho wena Jehova re hlonolofatse motsotsong o re tlo utlwang lentswe la hao, mme le mohlanka wa hao mo kgethileng hore wena a tlisa lentswe la hao eo e le yena o mo sebedisang jwalo Jehova ka lefiswana la hao hore a sebeletse wena Jehova ho tlisa lentswe ka hare ho Phuthego le setjhaba sa hao. Hlonolofatsa palo lentswe le tla bala moo mang le mang a mametseng Jehova tla mo tswela le hlonolo. Re kopa tsena tsohle ka Kriste morena rona re hatetse diforisela bophelo bo sa feding. Amen. Phuthego ya morena rona Jesu Kriste, molaetsa wa rona re o fumana ya diketso tsa baapostola ke ya pele re bala ka temana ya botshelela re emise ka 11. Buka ya rona diketso tsa baapostola kgaolo ke ya pele temana re botshelela re emise ka 11. Acts chapter 1 verse 6 up to verse 11. Ene re ha ba phuthehile le yena ba mmotsa ba re, morena hore e se le jwale go tloswa ha mmuso wa Israele na? A re ho bona ha wa lokelwa ho tseba mehla le ha ile dinako tseo ntate letseng tsona a nnotsi, empa le tla fuwa matla mohla moya o halalelang o tlang ho lona, mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yohle ya Samaria le ya ho isa pheletsong ya lefatshe. Ya re hobane a bolele a nyoloswa ba ntse ba mo mme leru la mo tlosa mahlong a bona, ba re ba le saleletse lehodimong ha a ntse a bonang ha hlaha ho bona banna ba babedi ba apereng diaparo tse tshweu, ba re banna ba Galilea le ntse le eme le letse lehodimong a le hara lona, a tle ka mokgwa o le moneng a ile hona a nyolohela lehodimong. Jesu eo a nkelwang lehodimong a le hara lona o tla be a ba kgutle ka mokgwa oo le monang a nyolohela lehodimo ka ona. Bala lentswe la Modimo emisa hakalo. A re rapileng. Morena le Modimo wa rona re leboha ka lentswe lena le re fang lona. Re kopa hore jwale haebe wena dulang pelong tsa rona ebe wena o sebetsang ka rona hore mang le mang Jehova utlwang tlhaloso ena e tle dule ka hare ho pelo ya hae. Amen. Phuthego ya morena rona Jesu hoseng ona letsatsi
la tsatsi la Pentecost la nyolohelo re fumane palo ya rona le bukeng ya diketso tsa Baapostola kgaolo ke ya pele temana ke ya botshelela ho isa ka 11. Ke lakatsa nna le wena ha re ka re nke mantswe ana a fumanwang temaneng ena e buang ke banna bana ya 12 mme reng ya 11 mme reng ba re banna ba Galilea le ntse le eme le leletse lehodimong Jesu eo ya nkeletsweng lehodimong a le hara lona o tla be a tla kgutle ka mokgwa o le mmoneng a ya lehodimong ka ona. Ke mantswe ao ke batla nna le wena re ba sebedise jwalo ka mohlodi wa thelo wa rona ho ikgothatsa tshebeletsong ena ya nyolohelo ya morena rona Jesu Kriste. Taba ya pele, ha bukena diketso tsa Baapostola ke nngwe ya dibuka tse ngotsweng ke moefangkgedi Luka kapa ngaka Luka ya ngotseng bukena ya Luka, mme lebaka la hae la ho rangwele bukena diketso o na batla ho tsebisa ka mesebetsi e entsweng ke Baapostola ka mora hore Jesu Kriste a nyolohele lehodimong. Feela ona le bothata ba hore ha o ngola buka ka nako ho no ho shejwa hore mang maemo o tswa setjhabeng se feng o na le tjhelete ka ke ka hoo ha o bona bukena ha e qala e ngolletswe monna a bitswang eo e ne le monna e na le maemo a itseng ka hare ho setjhaba ana ka mokgwa hore bukena ha e phatlalatswe e tsejwe lefatshe lohle ka baka la maemo a Theophilus, mme o mo ngola bukena a e ngolla yena fela a mo tsebisa bohlokwa bo morena rona Jesu Kriste a ileng a bo etsa, mme le metaelo a e fileng barutwa ba hae, mme mesebetsi e metle e entsweng ke barutwa ba Jesu Kriste. Mme o re phetela hore ka mora hore Jesu Kriste a tsohe bafung mme a kopane le Maria, a jwetse barutwa ba hae hore ba tla kopana Galilea jwalo ka ha a ile a dumelana le bona, mme o ile a kopana le barutwa ba hae ba ikwalletse ka hare ho ntlo a re ho bona kgotso be le lona, mme ba bang ba se ke ba kgolwa hore ke yena ba tshwanang le bo Thomas ba bontsha maqeba matsohong a hae moo a na hlajwa ka dipekere teng le maqeba mole ka lehlakoreng a re ho bona ba kenye menwana ya bona hore ba tle ba ikgodiswe. A ba re ho Thomas ho lehlonono motho ya dumelang le ha sa ka bona, mme tseo tsohle mahlo a bona a qadile ho dumela ha le moo e ba o dula fatshe le bona a ja dijo hoo ebile a ba hopotsa ha a ne a ja selallo le bona ke seo a di entseng ho bona ha ntsana le bona. Qetellong ha o so o atametse hore jwale a tla nyolohe ke ha eme le barutwa ba hae motseng wa Galilea a ba laela ho qetela ho bona a reng ho bona bonang nna hobane ha ke so ye ho ntate ke tlamehile ke tloswe ho lona ke kgutlele ho ntate. O re ho bona ha ntse a bua le bona o re ho bona bonang lona ha le ntse le mpotsa dipotso tsa hore nako ya ka hore ke tloswe mona lefatsheng mmusong ona wa lefatshe wa Israel e se e fihlile na. O re ha le a tlameha ho tseba makunutu a lehodimo, ha le a tlameha ho tseba ka mokgwa o Modimo a rerileng ka teng, fela ke rata ho le tsebisa ntho e le nngwe hore ka mora hore ke nyolohe le tla fumantshwa matla a moya o halalelang, le tla kolobetswa ka moya o halalelang. Ke seo a se buang ho bona hore
ha ke re nna Jesu Kriste ke nna ene ke le kgothatsa, mme jwale ke a tloha ho lona, mme ha ke tloha ha ke le siile ba bang, ke le siya le moya o halalelang e leng ona o tla le kgothatsa. Mme nakong eo a ntseng a bua seo, ho thwe ke ha leru le tla ho yena le monka a nyolohela lehodimong, mme ba barutwa ba hae ba lelaletse ba le Galileya jwalo ka mokgoo ba ne ba dumelane ka teng, ba mo shebile. Yaba ho hlaha banna ba babedi ba apereng diaparo tse tshweu, bao e lekanyang hore ke mangeloi, ba re ho bona banna ba Galileya le lelaletse hodimo le shebileng. Ho tseba hona le se setle ka motse wa Galileya, hore mosebetsi kapa the ministry ya barutuwa ba Jesu Kriste o qadile mona Galileya moo ana ba bitsa teng e le bona ba neng ba sebetsa sa ditlhapi, a re ho bona tlong le ntatele, nna ke tla le etsa batshwasi ba batho. Now mosebetsi wa bona kapa the ministry ena ya bona e qadile mo Galileya, le ha ba arohana le Jesu Kriste, ba alohana Galileya moo motseng wa habo bona. Empa sa bohlokwa se ba jwetsang sona ke hore lona hore dintho di tle le lokele ke hore le dule ka tempeleng, le emele hore le tle le fumane moya o halalelang. Mme ke seo se setle se re se bonang hore ha a nyolohela lehodimong, ha a nyolohe fela, empa o na le mosebetsi ba fang ona hore ha nna ke le kentse, ke le rutile hlolo yohle pontsheng ya lona, ha ke se ke tsamaisitswe ke kgutlela ho ntate, lona le tswele pele ka mosebetsi o modimo. O na re ho bona, let the fire continue burning. Ho ske ya ba hobane Jesu Kriste ha sa leo ya ba fellwa ke matla, then ba tla empowera ke moya o halelang, ke seo ana ba tsebisa sona jwalo ka barutuwa ba hae. Mme sena re se bona kae? Ha o sheba bukeng ya bobedi ya Barena, kgaolo ke ya bobedi, Second Book of Kings chapter 2 verse 11, ho tloha ka verse 11 ho fihlela ho verse 13. Ho na le sena se re se balang mona, re se hlalosetswang ke temana ena, e re ba ntse ba tsamaya ba bua, ba bona koloi ya mollo le dipere tsa mollo tsa ba arohanya ba babedi, mme Eli a nyolohela mahodimong ka setsokotsane. Elisha a bona ka hoo, a hweletsa a re, ntate, koloi ya Israele le bapalami ba yona, ebile ha a sa mmona. A tshwara diaparo tsa hae, a di hahola karolo tse pedi, a thola le ya Elia, a wela ho yona, a boela lebopong la Jordane. Temana ena mohlala o motle wa hore Jesu Kriste ke Modimo, mme ha ka a fella lebitleng, a tsoha bafung, mme a iponahatsa ho barutuwa ba hae, qetellong a nyolohela lehodimong. Mme seo ke bopaki ba hore ke Modimo ya phelang, ha a fella lebitleng, ha a fella sefapanong. Mme le Elisha ke ena le yena, ha jwalo ka moprofeta, ha so fihlile nako ya tlohe lefatsheng, ha ka shwa a fella lebitleng, empa o ile a nkwa ke koloi ya mollo ya mo tlosa pela Elia, mme Elia mo kopa karolo e nngwe ya matla hae, mme a nka kobo ya Elisha ha Elisha a nyolohela lehodimong. Mme seo it's a sign ya hore Elisha
e ne le mohlanka wa Modimo, mme e ne le motho a tshepahalang ho Modimo. Ke ka hoo bophelo ba hae bo sa kang ba fela lebitleng, mme seo se bontsha hore le yena ha a tsamaya mosebetsi wa hae wa boprofeta o ile ho siya ho Elia hore a tla sale pele. Ke ka hoo a kgoneng ho nka karolo ya kobo ya hae. That is the o ne e le tlolo eo a e fumanang a tla apara kobo ena hore a etse mosebetsi wa boprofeta. In other words, ha a tsamaya siya e mong, o siya Elia hore a sebetse, a tswele pele mosebetsi wa Modimo wa boprofeta, a sokolle batho, a ba tsebise ba ntseng ba felwa ke tshepo, a ba kgothatse, a bontshe matla a Modimo. Mme ke sena se re bonang bukeng ya ha Jesu Kriste a tsamaya o re ho barutiwa ba hae, ha ke le siye fela, ke le siya le moya o halalelang. Mme ha tsamaya le bona o re le dule Jerusalema mona ho fihlela moya o halalelang o ba o fihla o bua le lona. O re moya ona o tlo tla ho lona o le kolobetse, ka mantswe a mang o tlo le tsoseletsa hore le kgone ho ntshetsa efangeli ena pele hore le etse mosebetsi wa Modimo. Ke ka hoo banna ba Mangeloi bana ba buang ba re, banna ba Galileya le ntse le shebile hodimo le laletse le shebile eng? Ka mokgwa o le mmonang a nyolohelela lehodimong ka teng, ke mokgwa a tla kgutla ka ona mohlang a kgutlang lefatsheng. Fela yena ha siya barutiwa ba hae hore le sale le matlafatswa ke moya o halellang. Moya o halellang moya o kono o tlo etsang hore le bue ditaba, le ntshetse efangeli pele. Ka mantswe a mang ke ona motsoseletsi, ke ona o tla le kgothatsa, o letsetsa ntho ka mantswe a mang Jesu Kriste ha siya barutiwa ba hae, o na batla hore ba tswele pele ka efangeli, jwalo ka ha Elisha na siya Eli hore a tla tswele pele ho butsa, ho hodisa setjhaba sa Modimo. Le Jesu Kriste le yena o siya barutiwa ba hae hore ba tswele pele ka efangeli, mme ebile wa ba graduate-isa, ha e sa le barutuwa, e se tola. Tseba lentswe lena morutuwa ke lentswe la sekgeriki lena le bitswang Mathete or Mathetes. It means a disciple, but ha ba le ba sebedisa lentswe lena hape la apostle, it means to send. In other words, ba graduate to be someone who matured who ministry wa rumu. That is an apostle. The word in Greek apostle means to be sent, to be commissioned, or etsa mosebetsi o mong o tlameileng o etse wa Modimo, ho ba morumuwa wa Modimo ho etsa mosebetsi wa Modimo. Mme ke seo Jesu Kriste a na se fa barutiwa ba hore jwale, now that you have graduated, le sebeditse le nna dilemo tse 3 ke le bona mehlolo e ke etsa mesebetsi ya Modimo kaofela ke le rutileng yona, jwale ke a le roma hore le ka lefatsheng lohle, fela le ke be la tsamaya le batho ba romiwang ke bana le moya wa Modimo, ke ba sebediswang ke moya wa Modimo. Ke seo Jesu Kriste a se buang ho barutiwa ba hae. Mme sheba sena molaetsa ona hore o bolelang maphelong a rona. Ha o sheba ka hare ho South Africa hana jwale, letsatsi lena la nyolohello e leng la Ascension Day, ha e sa le letsatsi le ketekwang ka hare ho naha. Mmuso wa rona ha o sa le sebedisa jwalo ka ene le public holiday jwalo ka mmusong wa pele, empa ona wa hana jwale o leng ka hore ke letsatsi fela. Motho e leng Mokreste o dumelletswe ho le keteka letsatsi lena ka tsela eo yena a batlang ho iketsetsa yona, ntle le hore a le sebedise jwalo ka letsatsi la ho phomola. Motho e mong le mong o dumelletswe ka baka la maemo a naha rona hore rona ha e sa le mmuso wa Kreste, empa ke mmuso o amohelang ditumelo tse ding. Mme seo e ba phephetso ho rona ba Kreste, hore rona bao re rekilweng ka madi a Jesu Kreste, rona bao re boneng Jesu Kreste a tsoha lebitleng, rona bao re boneng Jesu Kreste a iponahatsa ho barutiwa ba hae, rona bao re boneng Jesu Kreste a nyolohela lehodimong, hore rona ke rona who needs to keep the fire burning, re ntshetsa efangeli ya Modimo. Then le barutiwa ba Jesu Kreste
Jesu Kriste o ne a bona hore ba tlo kopana le diphephetso. Ke ka ho reng ha ke le tsamaye le bang but le tsamaya le moya o halelang. In other words, ke na le lona in a form of spirit, ke tlo le kgothatsa, ke le tsoselletsa hore le tswele pele ho ntshetsa evangeli. And ho na le diphephetso mosebetsing oo. Sometimes o tla le tshosa hore le be le bone ka le tla shwa kapa le bone ka maphelo a lona tla fela. Ba bang ba tla sotleha ka baka la Jesu Kriste o ne a kgothatsa barutwa ba hae hore ba tswele pele bua evangeli ho tsebisa lefatshe ka mokgwa yena kapa Modimo a leng teng ka hare ho bona. Mme le rona ha re bona dintho tse ding tse etsahalang maphelong a rona, re dumele hore ho teng. Ka mantswe a mang Jesu Kriste o re etsa baapostola ba hae hore rona re ntshetse evangeli pele, re sokolle, re kgothatse batho moo hallelang ke ona o tla re sebedisa. Ho na le dintho tse tla reng ha ntse re sebetsa kapa ntse re bua ka evangeli di ne re nyahamisa. Ho na le tse ding dintho tse tla batlang ho re ntsha tumelong e re leng ho yona ena, empa rona ha re hopola hore re pholositswe ka madi a Jesu Kriste, mme jwale ha re amohetse pholoso re fuwa matla a gore re bue ka evangeli ena, re be dipaki tsa morena rona Jesu Kriste, re be dipaki tsa Modimo, re hweletse lebitso lena la morena rona Jesu Kriste. Then ena ke nako eo nna le wena e leng monyetla hore re bue ka lentswe la Modimo. Mohlomong ngwaneso hoseng ho na ha letsatsi re bua ka letsatsi lena la nyolohelo moo Jesu Kriste a nyolelang lehodimong teng, moo ba Kriste nakong ba itebalang hore ho na le letsatsi le tshwanang tjena. Ke letsatsi leo nna le wena re tlamehileng ho le tsoseletsa, re hopotse bana ba bo rona, re hopotse dikgaitsedi tsa rona. Ba bang ba nka fela hore le teng ebile ba lebala ba sa tseba le matsatsi, mme ke nako ya hore nna le wena re ye ho bona, re ba kgothatse, re ba tsoseletse. Mme motsotsong wa hana jwale nna le wena Modimo wa re roma hore re tsebise ho lefatshe lohle hore Jesu Kriste o tsohile, Jesu Kriste o pholositse, mme o nyolohetse Modimo jwalo ka ha tjholo a re o lo dula letsohong le letona la Modimo ntate ya matla. Empa tla kgutla tsatsi leo a tlileng ho ahlalela e mong le mong a leng teng hore ka tse ntle kapa tse mpe a di entseng ha sa lefatsheng. Ke ka hoo lentswe la Modimo le re kgothatsang hore re ntshetse evangeli na pele, hobane re tla fumantshwa moya o hallang o tla dula ho rona. Hobane banna bane ba babedi ba apereng aparo tse tshweu ha ba bona barutwa ba Jesu Kriste, ha ba bona rona ba re le lela letse le shebile lehodimong na, o re hore ba re ho bona ka mokgwa le mo bonang a nyoloha ka teng, ke ka mokgwa le tla mmonang le ka mokgwa a kgutlang ka ona. A nna le wena re ne re lebelle, mme re tswele pele ha ntse re le tebelong ye, re ne re bue, re itsoseletse moya o hallang, re kgothatse. Ha ona le dintho tse di nyamisang, a re itsoseletse, re ikgothatse ka Jesu Kriste hore o tla re thusa maphelong a rona, ditsietsing tse re nang le tsona, ho kuleng ha rona, bohloking ba rona, bofumanehing ba rona, e le bokgoning ba rona le botswelopeleng ya rona bophelong. Modimo ntsa le teng, mme wa re rata ka mme lentswe la hae tsatsing la kajeko le re nna le wena, let us keep the fire burning. A re ntshetse evangeli pele, maemo a dumela kapa a sa dumele. Ho na le tse re nyahamisang, ho na le tse re kgothatsang, ho na le ba re ratang, ho na le ba sa rateng, ho na le ba re utlwisisang bohloko, ho na le ba re thabisang. Nna le wena a re tswele pele ho ntshetsa evangeli pele, hobane Jesu Kriste hore re susumeletswa ke moya, re tsamaiswa ke moya, re kope moya o halellang hore be ona re tsamaisang ka Kriste morena wa rona. Amen. Ntate le Modimo wa rona rena Jesu Kriste, re leboha ntate, re leboha ka monyetla o re fileng ngwana wa hore re bue ka lentswe la hao Jehova, haholo tsatsi lena la nyolohelo la morena rona Jesu Kriste, leo kae le rona ba Kriste se re itebalang Jehova. A le lentswe lena le ke le re hopotse, le re Jehova hore haholo re santse re le ka hare ho lockdown Jehova, ho le lerothunyana re santse re le mahaeng, re sa kgone le ho bonana, empa re sebedisa Jehova marangrang hore re buisane. A ebe wena Jehova nkang sebaka, e re ka lentswe lena le re le fumaneng ka jeko lena le re tsoseletse,
le re kgothatse bohle Jehova hore re sebeletse wena Jehova. Re thuse ntate wa rona hore ha re ya Jehova ntse re itukisetsa ho fumana moya o hallang mo e leng teng Jehova, malapeng a bona, maphelong a bona Jehova, bohloking ba bona le bokgoning ba bona Jehova. Re ba rapella ho wena hore ba hlonolofatse ba fe matla ntate wa rona. Ke wena Jehova re fileng phutheho ena hore Jehova re tle re be baetapele ka hare ho yona, le hore o re fe bomme le bontate Jehova ba tla re tataisang hore re tsamaise lentswe la hao ka hare ho kerekena. Ba hlonolofatse Jehova, ba kgothatse nakong ba hlonameng, nakong e nngwe Jehova eo ba ne meferefere ka hare ho bona, e ba le bona ntate wa rona. Re ba kopela ho wena, re rapella le wena Jehova hore phutheho ena rona Jehova tle hole moyeng Jehova le tsebong ya hao le ho tlo tlisa ka nako tsohle ka Kriste morena wa rona, amen.